Bonsoir tout le monde, aujourd'hui on va voir la fonction grammaticale d'un nom. D'abord, qu'est-ce qu'une fonction grammaticale? La fonction grammaticale d'un mot est le rôle qu'il joue dans la phrase. Cette fonction varie selon le sens de la phrase et la place du mot dans la phrase. Et bien sûr, avant de commencer notre leçon, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de recevoir tout ce qui est nouveau. Tout le monde, aujourd'hui, on va parler de la fonction du mot. Donc, en général, qu'est-ce qu'une fonction grammaticale? Donc, qu'est-ce qu'une fonction grammaticale d'un mot? La fonction grammaticale d'un mot est le rôle qu'il joue dans la phrase. قبل كنا تكلمنا على la nature d'un mot. Donc, aujourd'hui, on va parler de sa fonction. وقبل ما نهضروا على la fonction d'un nom في الجملة، يعني الدور ديال الاسم في الجملة، غادي نتكلموا نعطي واحد المثال بسيط، واحد المثال اللي يقدر يعني يبسط اكثر التعريف ديال الدور ديال الاسم داخل الجمله. ناخذ مثلا ان اكزومبل، ناخذ une petite métaphore ديال l'homme par exemple. ناخذ الانسان ونشوفوا bien sûr la nature ديال الانسان هي toujours ne change pas. donc la nature ديالو طبيعه الانسان انسان d'accord، mais الوظيفه ديالو في الحياه تتغير. يعني la fonction ديالو change selon l'endroit où il se trouve. Toujours, on trouve par exemple l'homme هو في الدار ديالو مثلا، في l'endroit اللي هو في المنزل ديالو تيكون أب أو تيكون ان ماري أو لا زوج. داكوغ، دونك هنا الوظيفة ديالو شنو هي؟ هو أب مثلا باغ اكزومبل. نمشيو نشوفوا هذا الإنسان هذا ملي غيكون مثلا في مستشفى، اللي هو مثلا الوظيفه ديالو كطبيب. شنو هي الوظيفه ديالو هنا؟ فهو طبيب. كان هذا الانسان مريض، داكوغ، وضراتو الضرسه مثلا ومشى عند دونتيست، فهو كيكون ان باسيون. دونك الوظيفه ديالو هنا تغيرات، اصبح ان باسيون. نشوفوا مثلا الوظيفه ديالو هو جالس كيسوق واحد الطوموبيل، دونك هنايا الوظيفه ديالو سي ان كوندكتور. دونك هنا الوظيفه ديال الانسان تتغير من زمان الى مكان، الى على حسب المكان ديالو في الحياه بصفه عامه. دونك هنايا خدينا هاد الميتافور هذا غير باش ناخذوا اكزومبل باش نبسطوا شنو هي لا فونكسيون دو نون dans la phrase. Donc le nom toujours راه لا ناتور ديالو ça change pas، هو كيبقى اسم، ولكن داخل الجمله il se varie، كيتبدل. فإلا رجعنا للاسم، الاسم هو كناتور، يعني طبيعه، يعني التعريف ديالو هو كاسم، غيبقى اسم، il va pas changer، d'accord، mais il va changer، il va se varier quand il va changer de place dans la phrase، d'accord، كيبدل المكان ديالو داخل الجمله، ou bien il va changer lorsqu'il change. donc le rôle ديالو داخل الجمله كيتبدل على حسب الموقع ديالو داخل الجمله. Maintenant, il est temps de détailler les fonctions du nom. Donc, le nom, bien sûr, a diverses fonctions. Il peut être sujet du verbe. Exemple, le facteur est passé. Donc, qui est-ce qui est passé? C'est le facteur. Il peut être complément d'objet direct, comme dans la phrase « J'ai vu le facteur ». Et bien sûr, pour trouver le complément d'objet direct, je pose la question « J'ai vu qui ?» J'ai vu le facteur. Il est devenu facteur. Le rôle du facteur, du nom facteur, est attribut. Un pull en laine. Laine est un complément du nom. J'offre des jouets à mes enfants. J'offre des jouets à qui? À mes enfants. Alors, à mes enfants, c'est un complément d'objet indirect.
La leçon est expliquée par le professeur. Le professeur est un complément d'ajout. Il peut être aussi un complément circonstanciel de lieu, comme dans la phrase « il joue dans la cour ». Il peut être aussi un complément circonstanciel de cause, un complément circonstanciel de temps, un complément circonstanciel de moyen et un complément circonstanciel de comparaison. Et comme vous avez remarqué, on ne peut pas donner la fonction de n'importe quel mot pris individuellement. Il faut que les mots soient utilisés dans une phrase. يعني عندما نتحدث عن وظيفة الكلمة فنحن نتحدث عن وظيفة الكلمة داخل الجملة. فالكلمة لا يمكن أن تكون لها وظيفة إلا إذا كانت داخل الجملة طبعا. ما بقى لي غير نودعكم ونقول لكم شكرا لكم، ما تنسوش التعاليق. au revoir.